So apa itu internet 1.0? Internet 1.0 ni adalah internet yang mana masa tu is very static website. So developer masa tu yang nak buat website is just a simple file based system. Right? Orang buat encyclopedia, text based website. So itu adalah internet 1.0. So yang mana internet masa tu hanya untuk di-consume. Kita hanya view dan kita boleh tengoklah content. So after a decade, people introduce database system, storage system. So database ni apa? Kita ada MySQL masa tu kan. Disebabkan of file database system ni wujudnya internet 2.0. Sebab apa? Bila internet 2.0 it allows consumer untuk bukan sekadar untuk kita consume data, tapi kita sendiri boleh publish data. Sebab tu wujudnya social network. Kan? Wujudnya social network, wujudnya e-commerce. Disebabkan teknologi tu juga macam-macam. Internet dah start berkembang. Daripada static website kepada search engine, kepada crawler, kepada macam saya cakap tadi lah, e-commerce and so on and so on. So dari segi situ sekarang kita dah tengok internet sekarang dah shift kepada internet 3.0. So apa itu internet 3.0? Internet 3.0 adalah internet yang mana kalau kita 1.0 adalah read only, so maknanya internet hanya digunakan untuk read. Internet 2.0 adalah read and write. Orang boleh read, at the same time orang boleh write. Write maksudnya apa? Orang boleh upload content dan publish content. When it comes to internet 3.0 is read, write and own. So when it comes to own, sebelum wujudnya internet 3.0 ni adalah ada satu teknologi yang dicipta, which is blockchain. Blockchain adalah salah satu kalau orang tanya I lah, what is in simple terms to explain blockchain? In technical wise, of course kita akan explain ada involve cryptography and so on and so on. Tapi what does this blockchain solve? Basically blockchain ni menyelesaikan masalah trust. Kenapa blockchain solve masalah trust? Trust ni contoh kalau in term of financial system atau banking system, bank adalah salah satu entity yang menyimpan kita punya ledger. Berapa banyak duit yang kita ada kan dalam bank account kita ada berapa. Contoh selain daripada banking system, contoh macam stock website, stock photo website. Stock photo website ni dalam website tu berapa banyak yang orang ada. Contoh gambar tu siapa punya, gambar ni siapa punya, artis tu bila dia upload content tu siapa punya. So maklumat-maklumat tu, orang yang simpan maklumat tu adalah centralized system. Centralized system ni maksudnya apa? Macam saya cakap tadi lah, banking adalah salah satu institusi yang menyimpan maklumat berapa banyak baki ya. Banking dan bank negara lah. Dan sama juga macam jabatan tanah kan, JPJ. Kalau kita nak tahu tanah tu siapa yang punya tanah tu, kita kena rujuk kepada certain jabatan, sebab jabatan tu yang ada menyimpan maklumat yang okey, tanah sekian-sekian adalah milik sekian-sekian. So itu adalah salah satu contoh yang manusia rely on organisation ataupun single entity untuk menyimpan maklumat tu. So when it comes to blockchain, blockchain ni apa? Blockchain adalah satu public ledger. Public ledger yang dikawal selia oleh node. Node ni dia boleh jadi apa, orang yang menyimpan salinan ledger tu, dan bukan hanya kepada satu entiti. Dia ada banyak entiti yang menyimpan salinan ledger. So kalau dia simpan, kalau macam a very simple concept, buku 555 lah. Kalau macam kita, I ada satu salinan buku 55, you ada satu salinan buku 555, dan ada orang lain pula ada salinan buku 555, kita boleh cross check sebenarnya maklumat tu betul ke tak. Kalau I tipu, lagi dua orang ni akan cakap yang I punya salah. So bila I punya salah, I akan ambil balik yang betul untuk salinan terbaru. So dari situ kita ada satu sistem yang mana trustable dan immutable. Kenapa immutable? Immutable ni memang tak boleh dipinda lah. Sebab kalau kita nak menukar maklumat dalam blockchain, maknanya kita nak tukar semua node serentak dalam satu-satu masa, which is impossible to do lah. Dan even dalam blockchain blockchain dan Bitcoin sendiri dah banyak sebenarnya orang cuba untuk pindah maklumat, dan benda ni tak berhasil lah daripada dulu sampai sekarang. So blockchain tu sendiri apa yang dia cuba selesaikan adalah dia cuba selesaikan trust issue. Dan trust issue tu berada dalam public ledger. When it comes to public ledger, dia juga menyelesaikan dan mewujudkan internet 3.0. Internet 3.0 ni saya cakap tadi lah, not only you can read, not only you can write, but you can own. So when it comes to ownership, siapa yang menyimpan maklumat? Ownership tu kan, blockchain tu lah simpan. Maknanya public ledger tu dia simpan. Maklumat pemilikan tu dia boleh jadi cryptocurrency, dia boleh jadi non fungible token kan. Dalam blockchain sekarang ni ada dua utility yang orang guna pakai. Salah satunya dalam cryptocurrency, sebab tu dalam Bitcoin public ledger tu diguna pakai untuk saya sendiri. Okey, Isyad, ada berapa baki Bitcoin kan. So maklumat tu
diguna pakai dan dia adalah immutable, tak ada siapa boleh pindah, tak ada siapa boleh tukar sesuka hati melainkan melalui konsensus. Konsensus mechanism ni macam miners lah. Miners adalah konsensus. Dia orang akan validate, dia orang akan calculate macam mana, adakah maklumat tu betul ataupun tak masuk akal kan. Kalau macam dalam baki saya, mungkin dalam baki ada 100 Bitcoin, tiba-tiba saya kata, oh dalam saya punya wallet sebenarnya bukan ada 100, sebenarnya ada 200. Benda tu tak relevan lah, tak tally lah. Sepatutnya mungkin kalau daripada 100 nak jadi 200, mungkin dia minus, ada orang transfer ke saya. So maklumat trail tu sentiasa ada. So disebabkan itu, blockchain tu sendiri dia menyelesaikan masalah trust. Blockchain menyelesaikan masalah trust. Okay, saya nak share satu slide sekejap. Sebab I didn't expect this lecture. I thought it's a meeting. So sekejap. I ada satu slide that I love to share. Dalam in term of blockchain, adakah semua dah ada pendedahan melalui blockchain ataupun masih semua tak have no clue what is blockchain? Adalah basic sikit tu. Okay. How about NFT? NFT rasanya majoriti belum tahu lah. Blockchain tu kita orang tahulah konsep. Sekejap. Sekejap. Mana punya slide? I have one slide. Share screen. Semua boleh nampak? Boleh. Adakah semua boleh nampak saya punya screen? Ya, nampak. Nampak? Okay. So ini yang saya explain tadi. Apa? Web tu kan. Web tu sendiri dia berubah daripada web 1, which is read only, dan kita berubah kepada web 2 and read and write, dan kita sekarang dalam era web 3, which is read, write and own. So blockchain saya takkan touch in details. What is blockchain? And then okay, apa tu NFT? Apa tu non-fungible token? In a simple words, non-fungible adalah something yang unik. Okay, something yang unik. Maknanya sama ada lukisan ataupun lagu ataupun craft tangan ataupun apa-apa saja yang unik. Dan token adalah something yang represent in term of representation. Contoh macam kalau kita pergi ke arcade, kita pergi ke arcade kan, kita nak main game apa dekat arcade. So kita akan tukar duit kita kepada token. Token tu adalah representing money. So token tu sendiri kita boleh guna untuk main game dekat arcade. So itulah maksudnya token dekat sini, non-fungible token. So what is NFT? NFT is something yang unique, dan dia represented in a token. Sebab apa kita kena represent in a token? One of the key fundamental is because sebab benda ni dia akan allow benda tu boleh di-traded, di transfer hak pemilikan. Sebab bila dia ada token, saya boleh bagi dekat you, you boleh bagi dekat dia ni, dan benda tu boleh didagangkan. So an NFT allows you to transfer ownership of unique digital item and keep track of who owns them using the blockchain. Sebab macam saya cakap tadi, something yang unique, yang you represent it as a token, and because of that, you boleh transfer ownership. Token tu sendiri, dalam ledger blockchain tu sendiri, dia akan ada maklumat yang, okay, token ni sekarang siapa owner dia. Contoh kalau I transfer dekat orang lain, siapa owner dia tu sendiri. And
this is very powerful macam saya cakap tadi when we understand the concept of blockchain. Sebab apa blockchain tu sendiri immutable. So bila blockchain tu sendiri immutable and kita ada maklumat hak pemilikan dan benda ni sangat sangat powerful. Sebab apa? Dia boleh diguna pakai untuk salah satu cara macam apa yang ada dekat pentas sekarang, dia boleh diguna pakai untuk tujuan dagangan. Tujuan dagangan maksudnya dia sama juga macam konsep orang yang suka collect Pokemon card. Mungkin ada yang student-student yang suka collect Pokemon card. Mungkin dekat US ada yang orang suka collect baseball card. So macam mana kita nak tahu Pokemon card atau baseball card tu milik siapa? Melainkan kalau kita ada satu badan ataupun satu entiti yang beritahu, okey, lukisan ni milik dia ni. Contoh macam dekat Malaysia kita ada Arkib Negara dan kita ada Balai Seni Negara. Contoh kalau kita beli gambar, apa-apa gambar sekalipun, tak ada satu rekod pun yang beritahu gambar tu milik siapa, melainkan kita sendiri yang tahu, kan? Tapi what if there is a solution? Salah satu solution yang maklumat tu diterima pakai oleh semua orang dan boleh orang kata dipinda dan di-update dalam ledger tu, which is dengan cara cost effective. So macam saya cakap, kalau if you want to buy a painting, you boleh beli dekat tepi jalan, you boleh beli dekat balai-balai seni dan maklumat siapa yang simpan maklumat gambar tu milik siapa, tak ada siapa simpan, melainkan kalau macam ada badan-badan tertentu lah macam tanah, jabatan tanah menyimpan maklumat, okey tanah ni milik siapa, tapi in term of sesuatu yang unik, kan, non fungible, tak ada satu badan yang boleh diguna pakai secara menyeluruh dan benda tu diguna pakai dalam konteks global, bukan konteks Malaysia. Tu sebab tu NFT dan blockchain tu menyelesaikan masalah yang hak pemilikan tu. Okay, so and what is the things yang powered blockchain tu, powered the NFT tu adalah salah satu adalah smart contract. Smart contract ni adalah a set of rules. Smart contract tak adalah smart, kan, dia bukanlah smart yang kita fikir. It's just a set of rule yang kita boleh set predetermined condition. Dan sebab apa smart contract is so powerful, salah satu benda yang kita guna dekat pentas adalah smart contract ni diguna pakai untuk urusan jual beli. Kenapa saya cakap urusan jual beli? Salah satu solution yang pentas buat dekat kita punya marketplace adalah perpetual royalty. Perpetual royalty ni maksudnya setiap kali NFT tu didagangkan dan dijual beli, artis asal akan mendapat royalty sampai bila-bila. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun akan datang, sampai bila-bila. Selagi sebab kontrak tu sendiri is immutable, tak ada siapa boleh pindah. Sekali kita dah deploy, that's it. So setiap kali ada pertukaran hak milik, setiap kali ada urusan jual beli, the amount, jumlah pembelian tu dia akan pecah kepada 3 lah. Dan this set of rule memang kita dah set dalam smart contract. So first payment dia akan bayar kepada marketplace, which is very small. Kita hanya ambil a fraction of 2.5% dan dia akan, setiap urusan pembelian juga dia akan bayar kepada artis. So dia akan bayar kepada artis tu ikut kepada royalty artis yang dia nak set, kan. Kalau dia nak set 10%, dan pembayaran tu akan dibuat. Dan itu yang the powerful thing about this is pembayaran tu bukan pentas yang bayar. Benda ni rules yang kita dah set dalam smart contract dan dia sentiasa akan di-execute di dalam blockchain tu sendiri. Okay. So itu adalah salah satu benda lah berkaitan dengan smart contract. And then selain daripada, okay, this is a few common practice di pentas. Smart contract tu sendiri, kalau siapa yang membuat smart contract tu, kita juga boleh verify the smart contract. Verify the smart contract means apa? Maksudnya a set of rule yang kita code tu, benda tu boleh dipublishkan supaya orang pun boleh tengok. Kalau kita boleh nampak dekat sini, contract source code verified, dia ada satu kod merah ni. Contract source code verified maksudnya rules yang kita buat, orang boleh tengok sendiri apa logik logic function yang kita dah implement, dan benda tu macam saya cakap tadi is immutable. So kalau kita dah tak boleh tipu orang, sebab set of rule tu memang kita dah predefine dan benda ni publicly available. Dia sama juga macam konsep open source, kan. Open source project, siapa yang buat open source project, kita boleh tahu project tu ada tak something yang fishy happening behind the scene, ada tak something yang illegally conduct. So benda-benda macam ni is not possible anymore once you dah write the smart contract and you verified the contract. So when you verified the contract, semua orang dalam dunia ni boleh check sendiri.
smart contract tu. Dan dalam smart contract tu sendiri macam ni kan. Ini salah satu logic execution dalam pentas smart contract yang mana dekat sini kalau siapa boleh nampak, kita ada buat royalty payment. Dekat sini ada royalty payment. Dia ada juga seller earnings after deduct royalty. Kita bayar juga dekat seller, bayar dekat seller. Dan kita ada juga marketplace earning. Sebab set of rule ni memang kita dah set, dah predefined. So sebab itu, when it comes to urusan jual beli, di pentas, orang boleh create NFT dan orang boleh dagangkan NFT itu, dan at the same time setiap urusan jual beli dan pembelian tu dia akan execute this function. This function is called purchase kan. So semua set of rule dah memang kita dah set. Sebab tu tak kisah sama ada setahun akan datang, 5 tahun akan datang ataupun 100 tahun akan datang, this set of rules sentiasa akan berlaku. Dan even katalah satu hari nanti pentas sendiri tak jaga dia punya front end ataupun apa, selagi mana orang menggunakan smart contract ni untuk tujuan jual beli, selagi itu pembayaran semua ni akan dilaksanakan. Disebabkan itu, sebab apa smart contract? Sebab smart contract, and NFT, disebabkan dua benda tu, perpetual royalty can be implemented. The marketplace has the capability to manage buying and selling process digital asset and can be traded. So, bila wujudnya smart contract, kita boleh buat set of rule, and because of the capability to write a code on set of rules, sebab tu kita boleh buat perpetual royalty and many more benda yang kita boleh buat dari smart contract. Sebab untuk kita understand the concept of blockchain, sebab the first thing kita tengok, there is one concept called touring and non-touring. I'm not sure if most of the software lecturer here, kita ada konsep of touring dengan non-touring. Dia sama juga macam konsep Bitcoin dengan Ethereum. Apa yang membezakan Bitcoin dan Ethereum? Bitcoin is a ledger approach. Ledger approach maksudnya dia minus from this account plus on this account. So dia hanya keep track of balance. But when it comes to Ethereum is actually a concept where you boleh dia maknanya dia bukan predefined, but it has a approach where people boleh create a rules before each transaction block. Sebab tu this concept of smart contract is very powerful, and dia adalah salah satu approach yang disebabkan itu wujudnya NFT, wujudnya marketplace, wujudnya many things after this. So dalam pentas kita ada very common terminology which is mint. Mint adalah a process to create, issue a token, fungible or non-fungible, creating a new block, record information on the blockchain, and then it involve metadata which is name, description, media attachment, and so on. So bila NFT, when it comes to NFT, when people want to create NFT, the terms is people will call it mint, right? Mint is a create, issue a token. Sebab tu macam saya cakap tadi, issue a token ni apa? Dia sama macam tadi kan, non-fungible, something is unique and it is in a form of a token. So the process of issuing a token or creating a token, that is called minting. And dekat pentas, once you connect your wallet, kita boleh nampak dekat sini create NFT. So this is how you can create your NFT. And what is the future of NFT? Sebab kita tahu sekarang ni bila kita tengok NFT kan dekat mana-mana berita apa semua, orang hanya akan nampak NFT ni arts. Tapi there are many things, dia sama juga macam konsep internet kan. When people invent internet, orang tak kata internet tu hanya untuk Wikipedia. Orang tak kata, sebab even kalau siapa baca the article of how internet was introduced in the early stage, orang hanya nampak internet ni adalah satu website. It's just a website yang orang boleh cari. It's like masa tu ada satu article mention about internet is just a yellow pages. There is article yang newspaper masa tu dia mention yang internet is yellow pages. Itu adalah pemahaman awal internet, tapi sebenarnya the technology itself is so powerful. Banyak lagi benda yang boleh dicipta berdasarkan internet teknologi itu sendiri. Sebab of course masa internet introduce,
dia masih lagi internet 1.0 kan. Dia tak ada lagi read and write, dia tak ada lagi read write owns. Sebab tu masa tu orang hanya nampak internet adalah sekadar yellow pages. Tapi sama juga macam konsep NFT. Bila kita tengok NFT, orang hanya ingat NFT ni hanya art, hanya gambar kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang boleh digunakan melalui NFT. Salah satunya adalah boleh digunakan sebagai digital ownership. Kita boleh tahu supply chain. In term of supply chain, not only supply chain on actual physical item, but you can create a supply chain on digital content. Selain dari itu, kita boleh juga ada vaccination certificate, education certificate, passport. Benda-benda macam ni adalah macam kita sekarang, bila kita pergi apa, macam kita vaksin, kita ambil vaksin, apa entiti yang menunjukkan kita dah divaksin? Of course, entiti yang orang selalu rujuk adalah Kementerian Kesihatan. But what if vaccination certificate boleh di-issue oleh Kementerian Kesihatan di dalam blockchain dan orang boleh pantau, orang boleh tengok sendiri. Dan cuba bayangkan bila supply chain tu sendiri, maksudnya daripada supplier, dia pergi kepada Kementerian Kesihatan dan dia pergi kepada individu yang divaksin, benda tu boleh diletakkan di dalam trail of blockchain, which is benda tu sendiri adalah NFT kan, something yang non-fungible. Sama macam dekat sini saya ada mention tentang concert ticket. Concert ticket ataupun flight ticket. Bila kita nak beli concert ticket macam sekarang, kita just beli online, lepas tu nanti kita akan dapat email. Bila kita dapat email, kita boleh print the ticket kan. And then kita pergi konsert, kita just tunjuk tiket. But what happen after that? Tiket tu kita just buang macam tu je. Tapi what if the tiket konsert sendiri adalah NFT dan benda tu adalah satu merchandise yang orang boleh own, orang boleh simpan dalam wallet dia. Itu adalah salah satu benda yang boleh, bukan takat sekarang, dan benda ni memang akan berlaku. Dan Pentas sendiri kita memang in collaboration and in process of releasing a framework for ticketing system using NFT. Sebab benda-benda macam ni is immutable. Something yang tak ada siapa boleh stop. Sebab last year and this year is just the introduction what is NFT. But in the near future, banyak lagi aplikasi-aplikasi yang boleh diguna pakai. And again, kita ada tokenization of culture and heritage preservation. Yang ni pun adalah salah satu cara. Sebab when it comes to writing a history, dulu orang tulis dekat papyrus paper kan, the Egyptian civilization, they write on a papyrus paper. Dia orang tulis dekat batu. Sebab apa? Sebab apa orang tulis dekat batu? Sebab orang nak preserve benda tu, orang nak benda tu bertahan selama beratus-ratus tahun. Dan wujudnya buku, orang tulis di atas buku, di dalam buku, orang buat karangan dalam buku. And then selepas buku orang simpan di dalam sekarang orang simpan dalam database, orang simpan dalam server. Itu salah satu cara untuk preservation. Tapi what happen next? Actually, people can write something on a blockchain. So, apa cara orang write on a blockchain? It's actually NFT. You can write many things. You boleh tulis puisi, you boleh tulis karangan, dan you boleh letak benda tu di dalam blockchain. Dan benda tu sendiri adalah salah satu approach for you to do a preservation. Kan? When you can write something on a blockchain, nobody can remove. Tak ada siapa boleh remove. Not even a single country in the world can wipe out. So that is very good, orang kata, medium for preservation. Dan kita ada gamification, AR, VR. Okay, Facebook sendiri release one features, Facebook ni dia orang rebrand kepada Meta. And kita tahu dalam masa akan datang, metaverse ni akan jadi sesuatu yang normal. Mungkin setengah kita susah nak terima benda ni, but if we think back 10 tahun, 20 tahun dulu, nobody expect that every one of us has our smartphone on our hand, kan? Tak ada orang boleh expect sekarang semua every individual sekarang diorang dah ada in their hand adalah smartphone, kan? Orang boleh consume data daripada smartphone. And if we can put ourselves in the same cycle, the introduction of smartphone plus the new introduction about metaverse, where lepas ni mungkin the AR, VR goggle is very common among all of us. Dia dah tak jadi satu benda yang pelik lagi dah, kan? Smartphone dulu mungkin siapa yang ada telefon, remote telefon, mungkin siapa yang golongan bangsawan kan, baru ada handheld mobile phone. Tapi sekarang semua orang dah ada smartphone on their hand. Same goes with metaverse. What powers the economy in metaverse is actually NFT.
orang takkan beli aset dalam metaverse kalau benda tu bukan NFT. If that is how to say, bila aset tu dikontrol oleh single entity dan dia bukan decentralized, dia sama macam game-game sekarang lah, orang beli in-game item kan. Tapi when comes to metaverse, when comes to building the entire economy inside metaverse, NFT is part of the things. It's part of the thing yang empowered metaverse. Not only you can be in the metaverse, but also you can have a ownership in the metaverse. You can buy a property, you can buy a item dalam metaverse. When it comes to, kalau contoh you nak buy property kan, kalau benda tu is not kalau benda tu centralized, maknanya ada single entity yang tulis, okay, tanah ni dia punya, tanah ni dia punya. What if that company is corrupted? What if that company suka-suka hati dia tukar ownership? Which is, this is the things yang people try to avoid when it comes to decentralized world. Decentralized world ni apa? Adalah satu dunia yang di-govern by everybody. So if you have a solution for you to buy a property dan di-govern by decentralized entity, people are willing, this is will flourish the entire economic sector, right? Dan secara tak langsung, it will bring digitalization at scale. It means the economy digital, the true economic digital, true ownership, and also selain daripada itu, NFT is part of social status lah. Social status ni apa? Contoh kalau macam salah satu NFT yang mahal, salah satunya adalah Bored Ape Yacht Club, BAYC. Dan even satu NFT tu berharga sampai ratusan juta. So siapa yang beli tu, dia digunakan sebagai social status. Mungkin ada setengah orang dia suka beli jam tangan, dia suka collect jam tangan. Sebab apa? That is social status. But some of it right now is only people using NFT as a social status. So NFT can be used, again, macam saya cakap tadi, content preservation on the blockchain. You boleh create content, you boleh write anything, and you can preserve that on the blockchain. And I'm not going to touch here. Other than that, it's just what is in pentas. So now, dekat pentas apa yang kita buat? Okay, untuk in order for any individual or any entity to create an NFT, you need to have at least 3 components. Okay? First component is you need to have a crypto wallet. Crypto wallet is your identity in the Web3 environment. This is things that tie up to you, and of course you need to have some fund inside. You need to have a cryptocurrency inside, and you need to have a digital content, and you need to have a place for you to mint your NFT. So if you want to mint NFT, of course you need to have a tools. You ada banyak cara untuk you buat. Salah satu cara adalah melalui platform yang dah menyediakan proses tu. Kalau you tak nak buat dengan marketplace tu, you boleh buat secara manual lah. Maksudnya kena tulis smart contract, kena write a code of smart contract, dan kena do some function call on that particular contract. So salah satu cara yang paling mudah, salah satu cara yang paling senang adalah macam saya tunjuk dekat sini, there are 3 main things yang you kena ada. First, wallet plus fund, and then you need to have digital content, and you need to have the place, marketplace. Crypto wallet, one of the crypto wallet yang kita guna dekat pentas adalah MetaMask. MetaMask is number one lah, the most famous crypto wallet right now, globally, not Malaysia. And kalau you nak create NFT, very simple. Here you boleh create NFT, you just drag and drop your file, you boleh letak nama, description, royalty, and then you just create. So once you create NFT, then dia akan display lah dekat blockchain, dan I akan show something. Kat sini. So contoh kalau people dah create NFT, let's say this, dekat info ni kita akan nampak maklumat dia di dalam blockchain. Mint transaction is the one yang bila NFT tu di-create. So apa token dia, apa ID dia, dia mint dekat mana, dia mint dekat pentas contract, and so on. So kita ada NFT ID. NFT ID ni adalah maklumat dia lah, dia beritahu apa info dia. Save mint means dia mint saja, dia belum dipindah milik. Dan saya bagi satu contoh kalau ada NFT tu yang dah memang dipindah milik. Contoh bagi
mungkin mungkin Ujang. Si Ujang. Ujang. Kita boleh nampak dia okey, kita boleh nampak 12 hari yang lalu Ujang mint benda tu, and then hari yang sama juga ada orang beli, purchase the NFT. Dan kita boleh nampak dekat sini when the purchase happen, BSC scan is a tools BSC scan is a tools, blockchain tools for people to check. Dan kita boleh nampak lah macam okay, this is the payment. Bila setiap purchase tu kita boleh tahu payment of I think one of it is dibayar kepada artis tu, and royalty, and also marketplace fee. So banyak info yang orang boleh check. So this is all blockchain info. So BSC scan is one of the tools untuk orang monitor what is really happening on the blockchain. So ini salah satu contoh. Okay, so itu adalah NFT di pentas, dan people boleh create NFT, orang boleh jual, orang boleh beli. At the same time, people boleh collect item. Alright. So itu saja buat masa sekarang. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke yang nak ditanya? Encik Irsyad. Yep. Saya Fazli. Yes. First kali nak ucap terima kasih banyak-banyak atas perkongsian daripada Encik Irsyad. Rasanya ini antara pendedahan awal lah kepada warga Fakulti Informatik dan juga UNIZA tentang NFT. Kita selalu dengar tentang blockchain, and then kita pernah dengar tentang metaverse, dan kita jarang dengar tentang NFT. Sangat-sangat menarik. So pentas memang antara pelopor lah di Malaysia kan, yang first mover lah dekat Malaysia yang buat marketplace untuk NFT. Saya ada 2 soalan je lah untuk permulaan ni. Soalan pertama, apa NFT yang paling tinggi value pernah pentas jual? Bukan pentas jual lah, I mean pernah dijual dalam platform pentas. Yang kedua soalan saya, Encik Irsyad, kita faham bila kita ada satu digital file lah kan, gambar ke whatsoever, so PDF whatsoever, as long as dia adalah digital, maka kita boleh mintkan dia dalam marketplace kan. Okay, so dia bentuk file lah. Kalau katakan gambar lah kan, banyak orang jual gambar NFT dalam bentuk gambar lah. So katakan satu gambar JPEG kan. So gambar tu dia ada konten gambar tu lah. Ada file tu sendiri, ada size dia kan. Apabila kita mintkan ke marketplace, kita mintkan ke pentas for instance. So apa yang pentas buat, pentas akan create token untuk gambar tersebut, betul Betul. So yang didistributekan kepada node-node dalam blockchain adalah token. Tapi gambar itu sendiri kita tak distribute kepada node dalam blockchain kan, sebab kita tak mampu gambar tu besar kan. Jadi gambar tu akan stay di satu tempat yang centralized. Token akan decentralized. Gambar centralized, I don't know lah, kalau pentas mungkin katakan pentas ada database sendiri kan. So simpan di pentas ni database. So itu yang kami saya personally masih blur lagi ni. Okay. Token centralized kita faham, tapi gambar centralized meaning that gambar kena duduk somewhere. Itu satu hal. And then how do we make that gambar tu unique? Sebab gambar kalau kita copy kepada 2-3 salinan file, macam mana kita nak tahu, nak bezakan antara satu file dengan satu file yang lain bila kita mintkan terhadap satu token tu. Itulah saya, Cik Syab faham kot soalan saya. Okay. Gambar dalam blockchain ada satu konsep, kalau boleh nampak skrin saya sekarang tak? Nampak. Familiar tak dengan IPFS? Tak familiar.
Okay, IPFS ni nama maksud dia Interplanetary File System. Interplanetary File System, okay, kalau kita tengok dekat pentas, file yang di-upload tu, token tu sendiri dalam blockchain, tapi file tu, di mana file tu disimpan, kita ada dua. Salah satu file yang disimpan adalah pentas pun save a copy of the image for CDN, Content Delivery Network. Kita ada CDN kita sendiri, and the purpose of that is actually to provide the best user experience. And number two, kalau pergi dekat info ni, kita ada simpan maklumat tu sendiri, okay, file gambar tu sendiri dekat IPFS. IPFS ni apa? IPFS ni Interplanetary File System. Mungkin lepas ni tuan boleh check apa tu IPFS. Dia adalah distributed way of storing file. So ni pun adalah salah satu teknologi baru. Okay, mungkin I akan tunjuk kat sini. Let's say kita go deeper on the blockchain side. Okay, sekarang kita buka NFT ID. Let's say kita buka NFT ID. So dekat BSC scan ni is beyond pentas. Maknanya dia dah bukan berada di pentas, dia dah berada dekat blockchain. So maklumat tu, token tu, bila di-issue token, kita akan letak attachment. So attachment tu sendiri, okay, setiap file, kalau tuan familiar dengan MD5 hash, MD5 hash ni maksudnya, even satu byte different pun byte dia akan tak sama. Okay. So gambar tu, okay, let's say kita ambil token ID ni, I copy dulu. And kita pergi dekat contract atas. Dan kita pergi dekat contract. See, this is a contract yang kita deploy. Dan ada satu features token URL. This is a common practice of blockchain. So file tu, kita ada store, kita simpan maklumat tu dekat IPFS. Okay. This IPFS, let's say copy this. This IPFS file boleh buka. Maknanya melalui IPFS ni file tu pun decentralized Yes, betul. Yes. So, file tu pun decentralized. Cuma ada disadvantage sebab IPFS dia tak boleh serve file macam Google Drive ke apa, sebab dia memang slow. Dia memang nak retrieve dia slow sikit. Yalah, sama macam peer to peer kan, konsep peer to. Dia tak lari macam kita siapa biasa pakai torrent siapa familiar dengan torrent. Siapa pakai torrent tu kan dia file tu dia dah distributed kan dalam network. So it's the same thing. Benda yang sama. Okay. Sebab tu sebenarnya framework tu sendiri orang dah buat macam-macam. So IPFS tu macam cakap tadi lah, tuan boleh study lah apa tu IPFS. Okay. So dia memang once you upload dekat IPFS sebenarnya you tak boleh delete. Dia akan dapat setiap file dia bergantung kepada MD5 hash. MD5 hash ni even satu byte lain pun dia akan jadi IPFS CID yang lain. So setiap file dia ada IPFS CID. Setiap file is unique. So bila kita issue the token, bila kita create the token, first thing is kita akan upload dekat IPFS. Kita akan upload ke IPFS. Once kita upload ke IPFS, kita akan dapatkan identity of that on IPFS. Dan kita akan create the metadata attached to the token. So bila attach, semua tu dah orang kata dah tie up together. Okay. Okay, so setiap NFT marketplace memang dia orang akan gunakan konsep IPFS ni lah. Benda yang sama. Yes. Okay, clear. Soalan pertama tadi Cik Isyad. Soalan pertama tadi apa tadi? Apa NFT yang paling mahal pernah diperdagangkan? NFT paling mahal? Okay. Rusuk emas. Ini salah satu NFT yang paling mahal. 22 BNB. 22 BNB at that time dalam RM56,000. Oh, okay.
Ni Memang 56 memang saya 56 tak belilah gambar ni. ni RM56,000. So salah satu yang ni pun mahal juga. Apa? Ada banyak lah, saya pun tak ingat. Tapi ni salah satu lah. Yang ni Okey. 56,000. Okey, buka pada sahabat lain kalau ada soalan. Sementara nak tunggu sahabat lain tu saya tanya soalan lain lah. Cik Isyad. Dia sebenarnya macam ni tau. Dia NFT ni bila kita mula-mula introduce NFT, of course pentas is Malaysian based. Dan kita bukan, sebab kita tak nak jadi jago kampung. Tak nak jadi jago kampung ni maksudnya apa? Orang ingat pentas ni Malaysia je, tapi sebenarnya silap. So, sebab kita punya audience sekarang, selain daripada Malaysia, kita ada traffic daripada Indonesia, kita ada traffic daripada US, dan kita start sekarang dah nampak banyak Indonesian artis macam, oh ya, yang ni pun Indonesian artis. There's a lot of Indonesian artis. Macam dia ni pun Indonesian artis. Kita ada banyak, basically dekat Southeast Asia we are number one. And in BSC we are top 5 globally, top 5 dalam dunia. So ni Indonesian artist. Dia jual dalam 2 BNB. 2 BNB berapa? Ghazali dah masuk pentas ke belum? Ghazali belum. Tapi hari tu dia ada tweet pasal pentas. Ghazali. So macam apa yang kita cuba ketengahkan, sebab of course pentas kita start as art. Tapi yang ni I akan share juga lah. Sebab tadi I tak share. Let's say I share this one. Sebab yang ni memang part of kita punya company roadmap. Okay. Bila pentas nak jual virtual land pula? Cik Isyad. Ada. Kita ada we have multiple partners lah, tapi pentas tak buat directly under pentas. Kita ada partners yang akan partner dengan pentas. Okay, yang ni I akan share sikit. This is called pentas ecosystem. Pentas ecosystem ni sebab ini apa yang kita buat sekarang. Kita ada ni pentas. Sekarang ni kita ada marketplace, buy and sell NFT. Sebab yang ni one of the low hanging fruit yang kita boleh kata monetize as soon as possible. Selain tu, pentas juga ada corporate solution, maknanya consultation and tailored services. Corporate solution ni contoh macam any institution yang interested to look into NFT and blockchain, memang kita ada custom tailored solution for them. Dan kita provide everything lah, one stop solution. You nak buat NFT, you nak buat apa, so we have it. We have this. Dan pentas juga, yang ni kita dah ada, pentas school. Pentas school is education and training. So, education and training ni is pentas school. Ni kalau ni online learning platform. So you can learn online. Orang boleh belajar online. So more or less kalau siapa nak start dengan NFT boleh look into this lah. Ini free of charge. So dekat sini ni one of the lesson yang I ada buat hari tu. Korang boleh tengok kat sini, boleh start learning kat sini. Dan yang pentas school macam saya cakap, pentas school is the objective of pentas school is education, advocacy. And kita ada music coming soon. Music ada pentas record. Tapi sekarang yang dah ada exactly 3, marketplace, corporate solution and school. Music, vault, investment, metaverse and foundation, all this is under in progress lah. So yep, that is pentas ecosystem. Sebab apa kita nampak satu, sebab NFT tu sendiri, macam NFT tu sebenarnya NFT dan blockchain, dia beyond gambar. Sebab tu sekarang kita memang tengah build the framework of ticketing system. Sebab once kita build the ticketing system, you imagine bila orang nak tengok bola dekat stadium, orang nak beli season pass, season pass tu sendiri NFT. So bila dia beli, sebab contoh macam Selangor FC lah, Selangor FC one of the football club yang dah memang embark into NFT. Sebab what if one day orang boleh beli NFT, you beli NFT tu, that is consider season pass of football club. Ataupun macam concert ticket. So benda tu adalah, that is NFT sebenarnya kan. Cuma misconception about people is orang hanya ingat NFT tu art, NFT tu gambar. So of course art and gambar adalah salah satu benda yang orang kata low hanging fruit, yang easy to introduce. Sebab apa? Benda ni menyelesaikan banyak masalah kan. Sebab sebelum ni artis visual graphic artist, diorang hanya boleh jual melalui canvas. What happened to the artist yang memang digital painter kan? What happened to the artist yang memang digital visual graphic? Takkan diorang tak ada income. So when it comes to NFT, actually this allows them to earn daripada situ.
Sebelum ni kadang-kadang setengah artis tu dia hanya jual berapa, $5 dekat stock photo website. Paling mahal pun dalam $50, macam tu je. But because of NFT, because of immutable ledger of ownership, people are willing to spend a lot acquiring NFT. And this is also part of investment if people are interested to look into that lah. And people who buy NFT is actually people are maybe interested to collect something related to that artist. Dan cuba kita bayangkan, bayangkan one day katalah Datuk Lat tu kan, one of the famous Malaysian artist, katalah Datuk Lat akan release NFT dan dia hanya akan release 10. Mesti orang berebut ni nak orang kata nak collect dia punya digital item tu kan. So itu adalah salah satu benda lah yang banyak membantu golongan-golongan artis ni sendiri. Dan selain daripada boleh jual primary sale, dia orang jual, dia orang boleh dapat royalty sampai bila-bila. Yang mana royalty ni pun salah satu big issue juga. Yang bila kita sembang dengan Ujang, kita kata kita dengar cerita dia punya cerita pasal royalty dia macam-macam lah kan. Kadang-kadang kalau certain artis tu jual gambar dekat galeri, kadang-kadang galeri ambil sampai 40%, 50%. Itu pun belum lagi kes kena tipu. Contoh macam art tu jual 20,000 tapi dia cakap kat artis, oh art ni jual 5,000 je. Itu pun satu kes juga. So disebabkan smart contract, disebabkan public ledger, disebabkan blockchain tu sendiri, benda semua dah jadi transparent. Tak ada siapa dah boleh, orang kata nak tipu ke nak sembunyi ke apa, tak ada. Alright. So saya ada soalan Cik Syed. Boleh. Soalan saya ni, kalau kita mint satu NFT into salah satu marketplace lah, kita nak sebut pentas lah. And then what happen to that NFT kalau marketplace tersebut decide to stop? Maknanya what happen to the NFT lah? NFT tu dimint dalam blockchain. Okay. So marketplace macam pentas, kita hanya menyediakan proses untuk orang mint the NFT. Tapi kalau katalah marketplace tu tak ada, NFT tu sendiri still ada dalam blockchain. Still ada dalam wallet you tau. Kalau you pakai MetaMask, okay, still ada dalam wallet you. Ya, saya perasan ada NFT punya section kan. So once kita mint, once kita beli dekat pentas, benda tu automatic ada dekat wallet lah. Ke kita kena import ke macam? Kena import. Import pun simple je. You copy paste contract, copy paste NFT ID dan terus ada. Okay, nampak sangat saya tak beli lagi InsyaAllah. Marketplace, sebenarnya marketplace punya fungsi adalah indexer service. Kita provide the indexing of the NFT, kita display in the profile, kita show the profile nicely, apa NFT you ada, apa NFT yang you mint. Tapi sebenarnya indexer service ni is just an indexer service kan. Kita hanya indexkan benda tu. Even katalah one day pentas tukar nama lain ke apa ke, NFT tu still wujud dalam blockchain. So orang kata orang tak perlu risau lah. Sebab tu kalau pergi dekat pentas kan, kalau pergi dekat NFT info tu, memang orang akan nampak lah apa dia, kalau macam dekat sini kan, apa NFT ID dia, apa contract dia, apa metadata dia. Sebab benda ni sebenarnya information ni adalah penting jugalah. Sebab yang penting kalau kita nak import dekat MetaMask kan, kita kena tahu NFT ID dengan contract. Ada dua ni dah boleh import dah. Itulah. So Cik Syed, sambung dengan soalan Dr. Daniel tadi, kalau katakan exchange marketplace tu down, NFT masih ada di blockchain, token masih ada di blockchain, tapi sefaham saya tak boleh diperdagangkan lah kan, sebab dah tak ada kontrak nak run dia. So maknanya masih ada, tapi kita perlukan satu marketplace in order for us to buy and sell menggunakan smart contract tu, betul ke? Betul. Even hopefully pentas tak down lah. Hopefully pentas ada lagi 10 tahun. Tapi sebenarnya even katalah orang NFT tu sendiri is immutable. Kalau pentas tak ada, mungkin akan ada marketplace lain yang boleh dagangkan benda tu. Dan kita hanya letak je lah dekat situ untuk kita jual. Yeah, dia NFT tu bukan tie up to marketplace sebenarnya. Kita hanya tolong apa yang ada dekat pentas, selain daripada orang boleh jual beli, kita hanya tolong orang untuk memudahkan proses untuk generate the NFT token. Tapi kalau katalah pentas one day tak ada, banyak lagi marketplace lain
bila kita nak, mungkin tak nak jual kat pentas, kita jual kat marketplace lain lah. Macam tu lah cerita dia. Yeah. And then smart contract pentas is very unique untuk pentas punya. Yes, contract is very unique to pentas, yes. Okay, sahabat lain kalau ada soalan, sila. Kita, in term of smart contract, macam cakap, smart contract ni is walaupun nama dia smart, tapi sebenarnya tak smart mana. Tapi, if kita explore benda tu, we start to notice yang sebenarnya banyak benda bukan takat boleh digunakan untuk dagang jual beli art saja. Dia boleh digunakan, kalau siapa familiar dengan apa nama tu? Proxy, not proxy. Escrow. Kalau siapa familiar dengan escrow, kalau siapa pernah buat buat trading container ataupun import export container, contoh macam orang nak berjual beli barang, sebenarnya orang boleh buat contract of escrow contract. Contohnya macam kalau barang sampai baru payment release, contoh benda macam tu. Banyak benda sebenarnya smart contract ni boleh buat. Sebab tu smart contract, bila wujudnya smart contract, orang dah ada sekarang dalam DeFi kan, decentralized finance. Orang boleh create borrowing and lending. You boleh pinjam with collateral. You collateral 1 Bitcoin, you boleh dapat this amount. Kalau you bayar balik, nanti dia akan release balik. So benda tu boleh di-set dalam smart contract. Dan you tak perlu ada centralized banking system untuk buat benda tu. Sebab tu bila wujudnya di smart contract, sebab tu DeFi, decentralized finance, start to flourish. Dan sekarang it's the era of NFT lah. Era of NFT maksudnya orang berdagang gambar. But in the near future, apa yang pentas cuba ketengahkan adalah banyak lagi aplikasi lain di luar art. Contoh, as a university, cuba bayangkanlah one day university education certificate kita di dalam blockchain. Sebab as a company, macam mana kita nak tahu macam kita nak tahu education certificate tu original? Melainkan, I kena contact university, I tanya betul tak dia ni nama ni dengan nombor IC ni sekian-sekian adalah graduate daripada Universiti Uniza contoh. I kena contact Uniza. Kan? What if Uniza sendiri declare and announce, this is Uniza punya public wallet. Whatever issue under this wallet is actually genuine. It's very simple. People just, I check Uniza punya wallet, student tu dia just bagilah. Dia just bagi, ni I punya education cert punya ID. I just check dekat blockchain. I cakap, blockchain ni, I boleh tengok dia punya file info dekat IPFS. I boleh dig in detail. Ini memang original daripada dia memang graduate daripada Uniza. Kan? So, one day, macam cakap, what if education certificate tu sendiri adalah NFT? Sebagai company, kita orang dah tak payah lah nak kena approach university untuk confirmkan education cert tu original ke tak. As long as university tu announce, yang ni adalah official wallet of Uniza, whatever issued, minted under this wallet is considered original. Dah, simple. Itu salah satu aplikasi yang hopefully I can see this in the near future lah. Sebab UMP pun rasanya dah start kot, Universiti Malaysia Perlis. Dah start issue certificate dalam blockchain. Dia dah jadi macam, sebab cost pun tak adalah mahal. Satu nak mint NFT pun baru berapa, RM2 macam tu je. Kan? So kalau satu batch is, this batch, this list of student, diorang ada gambar dan punya education certificate dan mint pula dalam blockchain. Very simple. Uniza, kami memang ada scroll, kami memang ada blockchain sendiri yang kita scroll Uniza semua duduk dalam blockchain Uniza lah. Private blockchain lah. Ya, Uniza punya blockchain sendiri. Sejak 2020. So semua scroll untuk DP, Jazah, semua dah ada lah. Macam mana kalau macam company macam kita orang pentas nak check kan? Itu kena tanya pada pakar tu ada dalam ni. Mungkin Cik Yan ataupun siapa yang ada ni. Siapa boleh respon daripada PPIR berkenaan sebab dengan yang tu sendiri, education certificate, yang tu pun sebenarnya adalah NFT. Ya betul lah. Tak langsung, that is actually NFT. Definitely lah. Sebab dia digital content. Yes, dia unique. This is unique and in token. So that is actually NFT. Mas Rol boleh jawab? Mas Rol berkenaan dengan blockchain? Tadi nampak ada Prof. Eri tadi. Sebab kadang-kadang orang tak tahu lah. Dia pakai tapi sebenarnya benda tu adalah NFT.
Cuma okay, dalam blockchain bila kita talk about some people, bila private blockchain is consider database, dia 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 not really decentralized. Betul lah. Mungkin okay sebab kalau you issue dalam blockchain tapi it's a private blockchain, sama je macam you simpan dalam you punya own database server. Betul. I'm But not very sure lah yang Uniza punya infra kena control. When it comes to public blockchain macam guna BSC ke Binance Smart Chain ke. So kalau public blockchain ni, is there any cost yang kita kena incur, Encik Irsyad? Untuk apa? Mint Untuk mint ataupun untuk kita check balik ledger tu, kita sebenarnya cost tak mahal sebab of course unless you use Ethereum lah, Ethereum memang mahal lah. Tapi kalau blockchain lain macam Phantom Network, sebab pentas next network yang kita akan support adalah Phantom. Macam sekarang kita pakai yang blockchain BSC, Binance Smart Chain. Sebenarnya cost untuk mint satu tu tak sampai RM3 pun. Okay. Sebab kita faham kalau dalam crypto kan, so orang buat mining lah kan untuk decrypt balik dia punya semua token crypto tu. So dalam NFT ni tak ada pula konsep mining kan, so siapa yang bear the cost of ada mining. Sebab mining dalam NFT dia sama macam you do a normal token transfer. Sebab sebab kita pentas sekarang kita pakai Binance Smart Chain. Binance Smart Chain kita ada node dia minus dalam 21 node. Sebab Binance Smart Chain adalah proof of stake. Kita ada banyak lagi network lain macam Phantom Network, FTM. FTM pun dia adalah proof of stake. Even Ethereum sekarang, Ethereum proof of work, they are shifting to proof of stake. Staking approach ni sama macam server yang berdasarkan the amount of people yang stake kat situ, they have the more power to verify the transaction. So how they earn, of course lah, they earn daripada cost lah. Bila kita mint kan ada cost, so cost tu yang dia orang earn. Okay, so NFT pun ada mining. Ada. Semua ada. Semua dalam blockchain ada. Alright. But dia punya mining approach tu tak sama. Sebab sekarang kita ada dua, kita ada proof of work. Proof of work ni sama macam Bitcoin, apa yang Bitcoin cuba buat. Kita ada lagi satu approach is proof of stake. Proof of stake ni nanti tuan-tuan boleh explore apa tu proof of stake. So Dr. Danny dia tahulah proof of stake tu sebab dia beli Phantom. So sebab Phantom one of the interesting network jugalah. Sebab kita we are looking to, sebab tak semestinya pentas hanya support satu network kan. We are looking for ada alternative network yang kata either it is cost effective or it is more kata prominent for the next decade. Tapi coin dia jatuh lah hari ni, Syed. Bukan, tu je, semua jatuh. Deep. Semua dia. Ada sahabat lain nak tanya soalan? Kita ada beberapa minit lagi ni. So saya nak jawab yang tadi Cik Yan lah, Cik Yan. Tadi saya cuba nak cakap ni, cuma macam menghilang button tu. Okey, dekat Uniza yang tadi lah yang doktor tanya tadi, kita dari segi blockchain tu kita ada website khas lah untuk check tu. Kalau di pihak kita ada apps dan juga website lah untuk kita check. Untuk pihak ni lah pihak employer lah yang nak check tu. Cuma kita punya blockchain tu kita dalaman sajalah, kita tak bukan public. Cuma yang ni satu benda barulah bagi kami lah, NFT ni. Cuma baru-baru ni saya ada terbaca juga berkaitan dengan NFT ni juga yang berkaitan dengan scam yang berkaitan dengan NFT. Kemudian dengan blockchain ni pun ada juga yang berkaitan dengan yang dekat China tu kan, yang China punya case tu. Blockchain yang saya tengok syarikat ni developer perumahan saya ingat. Bagaimana, saya bukan dalam bidang, saya pun bahasa baru lah dalam ni. Cuma macam mana yang boleh jadi macam tu mungkin boleh boleh terangkan. In term of scam ni dia sama juga macam again saya suka guna contoh internet. Sebab apa, saya ingat masa sekolah dulu
ada cikgu lah kat sekolah tu dulu masa kecil-kecil, cikgu kata internet ni bahaya, internet ni bawa masuk pengaruh barat untuk rosakkan akhlak, akhlak internet ni bawa masuk budaya barat untuk merosakkan akhlak umat Islam lah, macam tu lah, macam tu. Tapi kita kena fikir satu benda jugalah, macam of course dekat internet ada orang scam, ada pornographic website, ada macam-macam. Sama macam tak kisahlah NFT, tak kisahlah kripto, dalam kripto pun sendiri ada orang buat Ponzi, ada orang buat tipu orang dari segi investment, tipu orang dari segi whatever. Benda ni memang sentiasa ada, tak kisah dalam blockchain ke, luar blockchain ke apa. Tapi the best advice daripada saya adalah kalau boleh avoid something yang chain. Okay, macam pentas sendiri kita hanya pilih top chain tau. Kita hanya pilih chain yang memang dah proven. Maknanya kita tak ada nak ambil chain yang entah apa-apa pelik-pelik, tak pernah dengar. So, kita sendiri, kita guna pakai sekarang ni Binance Smart Chain. Sebab dia ranking nombor 3 selepas Ethereum. The next network kita akan choose Phantom. Phantom ni one of active user, active developers. And kita might look into Solana, we might look into Polygon and so on and so on. So, when come to scam, sebenarnya mana-mana pun ada, even kita guna internet pun still ada scam, still ada pornografi, still ada whatever bad things on the internet. Sama juga macam masa mula-mula Bitcoin was introduced, you know, masa tu, masa kita orang ni, I sendiri masa zaman tu kita orang cuba promote. I sendiri masa tu beli Bitcoin senyap-senyap seorang-seorang, I tak cerita ke orang. Kan? Bila I cerita ke orang, I beli Bitcoin, mesti orang cakap, apa isyat ni? Beli internet money for, apa, tak ada value kan. Tapi masa tu Bitcoin people use for, kalau kita tengok media masa tu, media tak memomokkan Bitcoin ni salah satu, kalau siapa familiar, Silk Road, SILK-ROAD. Silk Road ni adalah satu website yang jual drugs. Dia jual drugs, dia jual many things. And even dekat Onion website, Onion is a dark web. Dekat dark web, you use Bitcoin to pay people to kill people. Kan? Masa tu, the entire media paint, dia mencanangkan yang cryptocurrency ni is a duit untuk orang guna untuk illegal stuff. Tapi that is back then lah. The narrative still repeat the same, scams and so on and so on. But we as kita dalam golongan educator, we will always see what are the technological benefit. Dan even dalam Bitcoin sendiri, dulu orang sebut yang Bitcoin orang gunakan untuk illegal money laundering and so on. Tapi Bitcoin adalah, kalau orang nak buat money laundering, kalau guna Bitcoin senang-senang kau boleh kena trace. So apa dah banyak solution, salah satu solution is chain analysis. Chain analysis ni adalah satu utility, satu software tools yang digunakan even by CIA. CIA gunakan chain analysis to track tau. Every coin tu dia satu istilah nama dia tainted coin. Tainted coin ni tak ada satu pun money laundering yang pernah dibocorkan, sebab ada satu 120,000 Bitcoin yang baru-baru ni sekejap. Baru-baru ni ada someone yang dah kantoi 12,000 Bitcoin. 12,000 Bitcoin dah keluar paper. And those amount will never happen in fiat world. Kan? Siapa yang money laundering sampai ratus-ratus bilion, mana pernah kantoi dalam fiat. But now, dah kantoi dalam crypto world. So this is what, siapa yang nak buat money laundering, siapa nak buat scam, good luck lah if you do scam on crypto. Because at the end, you still can trace the money trail. The money trail in crypto world is traceable sampai ke lubang cacing. But in fiat world, no. Orang boleh, sebab tu dekat Malaysia kita dengar banyak berita orang yang simpan duit juta-juta dalam almari, dalam laci kan. Buka laci ada 2-3 juta, buka laci ni 2-3 juta. But it will never happen in crypto world. You can in crypto world, but one day orang akan kantoi jugalah. Sama macam orang yang cuba buat scam. Yes, you can do scam. Dekat Malaysia sendiri pun, I rasa last 2018 pun kita ada satu famous scam kan, which is a Bitkinder, one of the Bitcoin scam dekat, not only dekat Malaysia, one of the largest juga dekat Southeast Asia. But then people yang buat benda tu tak senang kan, baru last year bulan 6 dia kena serbu again. So we as an educator,
we know technology has evolution, teknologi sendiri ada evolution, dan kita nampak sebenarnya selain daripada the bad things that people will do on that technology, one of our role is actually to see the true potential of that technology and further flourish. Because for us, kita dah nampak what's going to happen in the next 20-30 years. Sebab kita kat sini kan adalah golongan yang terpelajar, dan kita dah nampak tak ramai orang nampak apa yang kita nampak sekarang. Sebab apa yang kita nampak, kita tahu when it comes to immutable ledger, there are many things people can build on top of that. Sangat banyak people boleh, even cryptocurrency, people try the entire not only government, the entire world try to suppress the cryptocurrency, but no, cannot be stopped. Why it cannot be stopped? Because it powered by individual, it powered by normal entity, and not even a single government in this world boleh switch off Bitcoin, switch off any cryptocurrency. No, nobody can do that. Diorang hanya boleh ban lah, but at the end they just can ban. People can still use it. Macam kat China pun, the news said China ban the mining, but banyak miners still hash rate coming from China. Yeah. So even the entire country, Xi Jinping, dia announce yang China gonna have their own internal, own private blockchain sendiri, and they are gonna ban Bitcoin and so on. Hash rate is one of the largest, is still coming from China, and this one thing lah. One thing means cryptocurrency and blockchain is something yang you cannot stop, and at the same time, not even any country were willing to accept it in open heart. And why I say tak ada country yang willing to accept cryptocurrency in an open heart is because benda ni akan jeopardize the entire banking system, kan? If you accept, gonna allow something yang kita sekarang, if we have a bank account, if anything that we do illegally, bank can simply freeze your account. But in crypto world, nobody can freeze your account, kan? So because of that, tak ada satu country in the world yang willing to accept in an open heart, except for El Salvador. Sebab El Salvador, they have been suppressed for decades. They have been still, dia punya country dah ditindas bertahun-tahun, kan? Because of US dollar. So yeah, that's the thing. Yep. So it's very tricky and challenging for crypto world, sebab this is something yang nobody can stop. Whatever it is, the one that control cryptocurrency is not a country, not whatever. It's a cumulative action by a lot of individuals, including us, Impentas, including multiple entities, including miners, and so on and so on. Okay, thank you, Cik Syad. So that last question tu marks the end of our session lah kot untuk hari ni. Sebab masa pun dah sampai ke penghujung. Alright, so thank you sekali lagi Cik Syad atas perkongsian yang orang kata membuka mata lah, new application, new teknologi. Harap Uniza boleh benefit lah menggunakan expertise masing-masing untuk explore more on blockchain. Okay, alright, that's it untuk Coffee Talk hari ini. Terima kasih semua yang sudi join, dan special thanks lah untuk Encik Irsyad yang sudi turun sendiri untuk... Saya ada satu hajat lah, tapi hajat ni bukan untuk pentas, hajat ni untuk masa depan. Kita tengok setiap perubahan teknologi, kita ada apa tu? Ada slide tu tau. I'm sure I keep that slide. Sebab this thing, hopefully, because Uniza is education punya institution. Bila crypto world, okay, allows trillions dollar industry. This sama macam energy sector. Bila energy sector start to boom, we are lucky, Malaysia masa tu kita ada Petronas, dan kita ada our prime minister at that time yang whatever crude oil is actually managed and controlled by Petronas. Because of that, we achieve as what Malaysia today. What if kita tak ada Petronas? Because Petronas is something yang institution yang has been built because of energy sector, kan? Masa tu
I used to stay in Doha. I stay kat Doha 2 tahun before I balik Malaysia. Masa tu pun Doha, sama macam a few countries dekat Middle East, they are very poor country. Doha is very, very poor country. And one of the biggest export from Qatar is actually LNG, LNG gas. And those are energy sector, maknanya orang dah nampak the potential of energy sector, especially on crude oil and gas. Masa tu banyak country yang daripada negara miskin tukar jadi one of orang kata economic superpower. Crypto and blockchain, there's a trillions, billions of dollar industry. And this is an industry where beyond borders. Kenapa saya cakap beyond borders? Same with pentas. Imagine pentas, bila kita nak penetrate Indonesia, what we are doing right now. Kita tak perlu set up logistik. Kita tak perlu set up supply chain. Kita tak perlu set up local payment gateway currency. No. The moment we release the marketplace, immediately we are on the global stage. Tak kisahlah buyer daripada US, buyer daripada mana-mana pun. And because of that, surprisingly, for the past, I think for the past 30 days, kalau check past 30 days, and no website or no payment solution yang manage to achieve and because of payment beyond borders, again, this is something yang industry yang it will further flourish our country. 30 days roughly about 1 point something million for. So you imagine if education institution boleh further focus on this industry yang at the end dia akan benefit the country. Sebab apa? Crypto world adalah something yang beyond borders. Whatever it is yang jadi sekarang, kita nampak di peringkat awal, dan sebagai tenaga pengajar, I really hope that UNIZA further melahirkan bakat-bakat dalam Web3 punya environment. Tak semestinya pentas, tapi I nampak bila energy sector, oil and gas masa tu boom, kita ada Petronas, kita ada ni, but this is a new industry yang mungkin tak ramai orang nampak lagi. But again, this is multi-billion dollar industry. UNIZA boleh melahirkan a single individual, at the end maybe they create something on a blockchain and dia akan flourish the our country economy. Dan benda ni is so powerful, dan it's very sad lah kalau kita kalah dengan kita punya neighboring country, Indonesia, Thailand, Philippines and so on and so on. Alright. Totally agree lah. Then we should collaborate lah pentas dengan UNIZA. Maybe come up with certain orang kata course ke, training, special training ke, tak masuk dalam curriculum pun kan. Okay. Alright, Cik Syad, Thank you. Dan kita tak ada apa dah kot Dr. Fazli? Ya, ada apa dah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Cik Syad. InsyaAllah kita jangan harap ni bukan yang last lah, lepas ni insyaAllah kita boleh bersembang lagi. Boleh insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum.